بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Omaremu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Allah tigana na mawasallen po gabe nyawan nabi men kama fare Muhammad adi dun konun di kapallemo do sere suga to kida batenga. Wada muru Allah subhanahu wa ta'ala maga aganu ka hu fare jama'a. Wada muru Allah maga gara khairin yo danga do Allah gara. Allahumma amin. Omaremu da gasu ko manten kuni darul Qur'an wal hadith ndawan kama wada muru Allah maga Allah gana khairin yo da gasu ko manten dangani. Kwa dagan dunken su komanten kunyi dagan frisu dagan tuano dagan khidmandano dagan su ose ganeke akinyo nga khoda be su komanten kunyi ya rabbi halla gana osu komanten gem no sawabai na gollu kunya gollu khalasun tonga ya rabbi na amusu sura aljanna. Omar moda asu komanten bismillah wala halla tan kam makinya gani al qutuf ad-daniya fil khilafati ar-rashida, yani wata ga tamudo segundinga kembrenga wala halla ke no gondi kengani fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahalla suganu sirun kibare o Abubakar Siddiqi wakatindi sedo mutun jobi menu gada mustiyenya awagatinga aga durgote be dabaru dukum battenga o hinna sehenu kunya kama o musailama takadzabun kibarendi Omar motare hamanteke onyo wada awe Khalid ibn Walid digamen jopa ay mira humbe mira gadangendi ay miya kamana kemponne koni anallah wara musailama tukaddabu me kallenga wada muralla maga Allah ga nine sabatindi akun mo subendi Allahumma amin. Omar mu Khalid bin Walidi awahinna gajanke mo gonkonni ati gajangenga akhoto malagarninga serebe mbeno gani ahlus sawabiqi hum menul man ka gon sabatinde ngani geli sere hano kunyal lagari siki ni dutini kallenga ay mera ko kemmodi nanti qad waqi'u anfusahum ala al-maut gajanga qoto sahaba khoro kunyal lagari yonkinkin ni kallenga kunyal lagari mo surondini na kallengutu na bire ngara ati gelike nganya bani hanifan ko kingani muslimat kaddabu soronga gara kungari geligatu nanti sahaba nunga inta gilli battendi la sadikan kondo muhajir na nukunya likane angana gajanga mo sudi intahalla khairin sakatina uru gelike nganya idatun nanti bani hanifan konda tun nanti kebe mbega pasunti da ngani kenni ina nahu ngalle nya habandi idi kapalle monkri nanti kembrenga fronta menyi ninonga di uru na luna kompondi Khalid ibn Walid ti na kompo gajanga lagali le nyakinya nogondi ito kinye ma Allah konni nyimmega telle kara kenya gani musailama kaddabiya ati gali musailama konni ga kara ken konni nya kembra gadanga bonontenga bani hanifan ko maga ati yonka isabarde gadanga ndi imajunga ihate makari kama hanade gali le na kare mlasaranga sallini kembra nga hadurunga senya niya ina gatam inyi kama na gadanga nya ti sembe nyai inyi kama na gadanga nya ti sabo nyai ni kama na gadange nya kembrenga gadange hatamanye. Khalid bin Walid ti ike imeda ngari na rompokyo no gondi ike imero sigume go katundi meno nga ni gadange ile na rompo no gondi kenne ike wisin kama ile sigume go katundi mei tikyon kotode angana ko na suranti ne Khalid ti hanken kuti yake no kuri ado ke me katundi mei anga gajanga yonka ano yunu katuni nyanga tunandi kataka ndigo ko nyen tumune ndigo ko nyen Khalid tiro ke nyuwan katuni mei na rompo no gondi adi gele ya gajanga sinun kamala garne nga misuga yarne baka singa nanga menyi nyendi na jopa hukulumba nyendi na gajanga nyendi ka hanga tille ka hangalini atanga sire hu membe ike ka hake asome anako tammi misani ya gai kembrenga gelika halakinga nan futa kenta misani na kiyan nan suha ida gani kembrenga kemmewa akaka hanga
aken kalun kalleke somen na ko kanjala ngenya kembrenga ko kembrenga sulu segunte kembrenga antin ko Kenya na ka hake kamundi ike gada Kenya igadi ka hake somen tiya suhana janka me waka kala kadi kala ntiwi suhana ken no kunne akoto mo siri ati igadi kitembagandi akadi kitembagandi kembreke yamuri na suhati ka hani gadi ka halakin ngam katna kita ini kitagenya diga duma na kusanta suhata yi ken no kunne akadi kala mbagani na ntiwi suhana ati ken no kunne nga golle nga atallan koto ata di jogi mo siri ken dike jogi mo siri ada jogi nyirari ya di jogi tanjirwa ta hara kunyari abane katna kenyariya ati won kala jogi mo siri gajan ke dumbi da naga ati ken no ko ngai kiteke imentare diga mugi kiteke la gari yankana itam kiteke iman ikiteke iman tampi pe o maga yankana na katne na katne mi kitenga tele tampi yonka agara joge ke bakke ke bembeli ki igara joge mbere ige horin sage bakiya horin sage bakka kai kembrenga khalidi meke ma ketake nke kembrenga ko ho su ga tempi wai yi ka tempi ni kiyai yo igatan ni ko le ngai ko tempi na ngamine la li ka tempi ni kiyai yo kata la dike alla da nyatani ike joge ki hankan nan koro ake horen dunga ke nyakinundini ay meti falhamdulillah ala zalik horen da ken kanya aken doppe horen da akhinundi kembrenga horen kama nan bigi kai yo ko hore be ga baga ken nan pumuti khallenga akhinu kendi khaliti alhamdulillah ala zalik idan allati gatin kama kama agan ko dangini ken su hobu de nyana kembrenga gadangin kana ka hore gana ken kali gadangin di kembrenga gadangin bonno Khalid ibn Walid ay mira kin masalan nan di Kenya ke kotai na sireki do sireka tundi meke kotai na gadangin ya sin kamar daga na me suwa yerno do mena min yindi wala ga nyime ke modi kumbe be gani musailama kadabu agadanga no ko horenga o kala ke be go no gati muhakkam bin Tufayl akembe gani agadanga no po kala hula na siren kal islami no gadangin ga joppe ila ken kali yo gada kali kammo adina galen siti gadangin ni mo siri bani hanifan ko ndangani musailama soron ndangani bilan be ga ngari nan islami nunga kamana semben kita gadangin lagarunga adi jongoy bani hanifan ko nga ati bani hanifan ko qatilu kala gadangin nyare kada kana ganin siti agana gadangin nyammo siri agana aga du korosi agana ya du korosi de aga maga mugontu aga horo ya garuku aga ya garu suruku wanyana kudanga ni komonga sasa igira gana sasa kembrenga wanyana ku khallunga wiira gana hari mise kontiri wayo iwaira membakia na to ma bingetai wa iwanyani rangani kongo ya garunga kembrenga wanyana ngani yakunga amaga bingede sele tana garin kana ga na ga ya garumbo sa gai kada gadengenya aga na ga ya garum korosi aga na gadengenya aga na ga damben korosi ina ma ga dambulla ga ginya na komonga kenganya ade kanu to gidangani ataka su ya ngai golle nga dumbude golle nga dumbu wake wakati o hajun na ga dudu gotenye ken muhakkam bin Tufayl ya akenya ni kama har saka hinna surun no gollon dini ina gale siti ina hoka hubutte ngana gadengen da bari ina ma dunye few kembrangi hatenga kalli kama yon kabira me bani hanifan ko igal lasami nanti hera suntai minallo na gon pondia igal na gon galle no gondi akenya sigi atike mbela kadaka du krosi nkiati lakten karanga nke waka krosi ni sireso da dangini ke magayre sireso da dangini magayre sire anyi sire kote ani ketangana hore nyani sire saga nyani hiwi to ko ngatan Abubakar Siddiq le nyuwa Abdurrahman ibn Abubakar kenyanda tamenya na kenche na muhakkam bin Tufayl kenche ala tamenya no wembe tameke da kita ala dopi kembrenga yonka ken tamme be gara kita adu tamme gille garsu gille kadi ada dire gille nan sigi faqatala sa'atan ada ucinya tiya gade nganya tayi hatta qatalahu Allah ma laga karni kembrenga tamme ke be gara kita Abdurrahman gade tamme ke kenya la nyana satenga tamme ke da kita yonka sirqoti ngani ada dire gille kadi nan tiya gade ngin jopana yonka ada ni tamme ngata no wembe sahaden tagay kembrenga akil gari kallati Abdurrahman ibn Abubakar gada tammenye Khalid ibn Walidi
hadith ko no nyo nanti Khalid na muhakkam ke kari soro nyo no ngano ngasoro ko roku fimla sku tan nga nyani di kondi kari ko ke muhakkam bun Tufayli kemrenga riwaya be gano nanti konda kari kenna nanti Abdurrahman ibn Abubakar Siddiq anda kari ada kati tamara kinti tamenye na sampa yonka kon mo tan no nanti Khalid mi anda kari kenya nanti belambe gadenga dumbu keyu hatinga to kemrenga agangundi nanti kemrenga Suleimani haba kinga Khalid ibn Walid ya aba Suleimani udunu Suleimani haba tinto yele anna tunanti kallen kinya nyimme aiketa gadanga imbe ka sabo imbe tunanti qadarat gadanyi mi wahalle anyi ngani wani min dangana likatinga yele kallen kinya nyimme ai anna tunanti Khalid anna sura ha katun bi mai sarabi menu banta wuriyetu oku bani hanifa ngo kunta wuriyetu galanda nyanga dum suron ni yo an nyanga kinyokuya anga kinyokuya yande gunya akatun dibe ala nge digam pakku bere kama ne koni ile ke digam ki yande Khalid yakin na yakin ngado suron palle awa kama na suron korosi gira ke mugutani Khalid yakide mugutani Khalid rante mbugulini ati ha ana da Abu Sulaiman mpaike anga tanna Abu Sulaiman be murunu Khalidi yani Khalid ibn Walid yampaye kundu kenganya kashafa al-mighfara an wajhihi megan kune be ganya in konnanga ga ya kutirene ala kembugi in konnanga mi ya ko muganu kurenga ni dikoye mo se nan tin kiyani an to ndenga duin payke kemre bukatinga kenganya ado muhakkam i metrongo meketa muhakkam mutufayil ban hanifa ngonga danganan kore ado Khalid ibn Walid me islamu ngonga danganan kilse kemre nga ida mekita kenganya ka handaga nali Khalid katna ka habane kitadi agara sampa no meti ka hana awa kenga asarle kenka hada kitabu gosiri ma muhakkam ga sarle ne kemno kunna kayla Khalid ille ka han sagani mogosiri nga dingi hi landinga ayla sampa no wembe kamranga adaga khinu Khalid kanne to gadanga nanti khudha wa ana Abu Sulaiman nda kikina nga kiraga ngi ana Abu Sulaimania anga danga kembe karni kuka haraku liga ando kundaga nkiani Abu Sulaimania tembrenga kenno kunne nanti muhakkam ibn Tufayl nan ta khenu kem mowari a itiyo tumunyani muhakkam danke Khalidi ka handa kita yo ka Khalid ka hankane nanti Abdurrahman ibn Abubakar Siddiq tamenya nda sama kendi nati wala wi kappa me nanti Abdurrahman ibn Abubakar kem pulanda kenche kenya ndo boka sembenga adu Khalid me da kem palle ya Khalida ka hanya na akutenti mali watna ne ko kemo wonnanti sirebe ganati Abdurrahman ibn Abubakar Siddiq anda muhakkim ibn Tufayl kari anda tungunya ni bari ala tamenya na kenche na sampa daga dirina ngiri kendo hobaga sembenga kenya asatin sabunga sirebe ndati Khalid anda kana tungunya ni bari Khalid an qidime Khalid anda kutenti mandi kembrenga digamenga none kenkare jeli humbe gani muhakkim ibn Tufayl ya jeli kenga tenu a bani hanifan konda tun antike mbiranga gollege kutenge nya akutende deruwai kembe ke kutenge la gadanga nan koronga sage dope ne gadanga ni tanni kembiranga butte sage lono yo haten su ko homante ira tun nanti sahare ka gantai ido kariyo ala ran ni kalleke odu kino ala ran ni kallenya korona gadanga nya dubale irina kale sitina gadanga nya yo akenda ni keta samben naslamiru nya dangani kenda ni gadanga semben naslamiru nya maga kenganya yugondi khanne togo kembrenga Musaila madanga ne kengani Abu Sumama Musaila mathal kadab idara ngani ya Aba Sumama aina ma kunta wa'adtana ida Abu Sumama anke tanna nabi menya malaka nyen katange ngawa hinkinanga awanga ro nyinya wanda nyina nya kinoi ando nyina nandi gadenga na koto de mandenga lini awa gadenga dumbude kebe mego magadina ke anya no annabi nyimenga kemre khiwarna kammo nina na minnai la do kanu na minnai a gadan ngenga gandani anga ta nda dumbwa a dumbu yengenke a dumbu keta de kenganya Musailama alatuna ntike no kunne garanta ka hosirono a har garante aga le garan kunno kunno no aku nan garanta hosuno ngong Musailama di khanne to gadanga nanti amma dinu fala dina ولكن قاتلوا عن أحسابكم Musailama tirangan dina khagadi dina sihe
kala dinan piken taqiba muslima wala ko ya kala dinan ken taqiba amma dinu fala dina dinan pe to ngude yo kala dinan piken taqiba wahin tinke maga malakan tadi mbattenga kala dinan piken taqiba gadi yo kala gadenge nya aga na ga du krosi aga na ga dambe krosi aga na ga yaqulun krosi gali kinga nya tan ni sura tunanti muslima yi ikun manyi hi me kamau muslima garin su banga kure nga bara tunanti sai kallen kinyi me golle nga dumbu yo garin ta hosiruno ala tun kullen kidanga aga gadenge nya kada gadenge nya o suka kisini mo bembe ngena kisi aga yaqulun na kisi aga remun na kisi aga dambe na kisi to ka dinan pike nan to ko ngane annabi ni me ko wahayi sunti magay gali kinga nya da tunanti golle nga abono imani ho kama huyu mega hisabatinte kenganya wahshi akin qada ku rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wahshi birambe surunga nyagami meri gallen nogondi na gongallen nogondi kenno kunnenga ka hanu nyagami meri ka hanga telle mo be ka han sagane ke mo wala nyagana ka han daga ntenya ka han sagante ni atike no kunnenga ike to ko sinde nyana mina musira matu kadabu ngari yo ga to ngunne kenta musira matu ike kinga jama kedi iwa murunu ko ni musira ma yo kayinta tu atanga sire humbe metanni lansari ganke go haige janga kel lansari ganke ka anke ka hay kama na musira ma muru lansari ganke ka na kama na musira kadabu ke mi amuru ila tunan tiki hay kama na musira ma muru kemra kemba itu kile kemba teng atanga tena humembe ike daga idunyi makaranga manu karanga makara daga idunyi karanga kensu ko humante ina kama na musela mamuru hoti daga nti musela ma hakitire ya kibe nyaka kibe mbe madoru anyaka kibe de ken musela mai atiken nganya ili tamenga ida khiri tambara tike mbe ma ida khiri itikita imo siri ida raga ida tamme kira na yonko mi mega dungine net nan sere nke ida kita kinne ida na ganna latu yonka ida kenche sere anyi wahshiya ani duddu kullatu nyadi agana itamme kira na yonko na kenche no hon kenche tai mai mega dunganda seri ana kin futa ho onta kota alhamza kalikem mawadi badre kota alhamza kali on uhudu kota alhamza kalikem mawadi ati ya mama kota na ikeni kama na muselama muru ila kuyalla to itikire ni muselama ikeni igenta ati ri tameke futu baka e tameke daga ida kenche ida yonko mi mega dungini yonki nanti keta kenke ida kita suma dafa'tuha alai kembre yani kede tameke ida fita katai ati kendi lansari ganke ka handa kita lansari ganke ka sampati ka hanga itamekeri yanka tamenda kita tamenda suha kembrenga aro lansari ganke ka handa min wahshiti Allah natu mike tameke anyanda kariba makika hake anda kariba Allah natu ikira sampati tamenga tameke da kita ka hankala sampa isunya dome yala konda kari ike tameke ani ba man kallan sargan kike ka hanya ni ba ati rabbuka a'lamu Allah natu yonka ike ke me konitu ike atamme nugubembe itronga yakare yodi kenga tagenga kenga yagarunga nugubembe yakare yodi itronga khara khanendi awatini qatalahu al-abdul habashi nanti habashi kan kuma yoki anda kari itronga kenko ni mira kenki mugu yagarunga tin nanti ki anda kari kayan sigi iwa kon nanti wahshi atira islami nun su hosilen karni to kahira gondi ila kahiru nun qasu ho buren karni to islam gondi kenya gani kembrenga wa muslima takadabunga abul huwairis akenda ko nanti sika suntari nanti abdullah ibn zaid al-ansari nanti ada ka hanya na wahshi katu ti ka hanya wa wahshi nanti abdullah ibn zaid al-ansari ada ka hanya na musailima katu wa wahshi tamelli na kita na kenundi akenda ko ke mogwadi ken abdullah ibn zaid al-ansari akenya tamme akenya aken pulanda katuti ka hanga
ken no on tanni ka tammi bi dem bayge ke tammi kila sampa no be araga dope akenda ko ke mo wadi ke be sebe ganati iso ni sonda kardome ke mrenga Allah danda tungu koni angati washi anda kali amma gare ko angati Abdullah ibn Zaid anda kali amma gare kusoro ilanda kali yon kawada ko mo be me kusoro goro ikalla nan gabe yande awa ruwaya tana kawano nga nan bugu Abdullah ibn Zaid maga nanti anya kun nanti kiyanda kali wa Muawiyah ibn Abi Sufyan khawa kun nanti kiyanda kali yo honga na ko roketa kama nenga bono ken Abdullah ibn Zaid wat ni kiyanda kali Muawiyah ni kiyanda kali nda kali soronga tini Wahshi yanda kali هم مغان عبد الله بن زيد يا عبد الله بن زيد الانصاري مايمه ياتنا غان عماره اتغني من نسيبه بنت كعب ياي اكن قصه كي مغون كوني اتي كيري نيغو عبد الله بن زيد الانصاري كيدي ان دكاري يا غادي كي نكي كون اتي كيري نيغو نيان دكاري اتي كيري نيغو كين عبد الله بن زيد يا اجيرو فارم باتينا صلى الله عليه وسلم kemrenga gajangundi wa ke kota gajangen ka asire kinga ati ire meke anda karle ikire menya na Wahshi kari bari ke yagale ime akenyi menya gajangen kiri ida kitten kutu gajangen kiri manise yagale ke mega bugu ale nyugo tana nyino nga ken dogon Habib ibn Zaid ke khalare nyugo ne kenya nyiro Amr ibn As batenga umani banginga bila me farenga fa sallallahu alayhi wasallam kibalenga kinya Amr ibn As ya kembrenga agriti nonga amani ya nanti wali ni Madina kilendi muselamat kadabu sigi kane adi suron kane kenna nya ale nyugo ke wala batenga kingani Ammar le nyugo ke Habibu ke kengaro Amr ibn As batenga muselama suronga de hagatani ikatna suro hiliraga kun sura ilinya koyi Habib bin Zaid ke ya rike nyugo tana ni ken kai Habib bin Zaid ke kemra muslima da ken daga aro iko tana kin ani Abdullah ibn Wahab al-Aslami muslima sunan la kullu gadi rikati muslima mai atini city e gadi city kemra ngadi tirni nanti ya la wa sede nanti Muhammadu na Allah ke hare nyi ba itiyo atika zakka chulia zakka chulia atiya la wa sede nanti kan Allah ke hare nyi ba kenganya Abdullah ibn Wahab al-Aslami ti yobo nki wase da nan Allah kai harenye atika la kinga la karanga kemra ngati kala Habib qarti Habib bin Zaid al-Ansari atiya lan ka wase da nan Allah kai harenye ba ati an ke to wontan diga minne de an ga ho ko ni ke to wontadi atiya lan ga sire nan Muhammad Allah kai harenye ati yobo ala kin jabi atanga sire nan kinga Allah kai harenye ba ati ke to wontan diga minne kenganya ati kala suhun kutu ida suhun kutu bane na yiwo kira na kutu angalinte na kutu igan no kunu sukutu kembra ngana ti ya nga sele nanti mawon da fa hati yobo ati nke ga ati to ndan diga meni ati kala tan kutu kada kitin kutu kala turun kutu kala nugunnen kutu kembra ya suhun su kutu ni da la kali kem mogoli bane na kunkun su kutu bakai na tugun kutu bakai kembra kem palle ati na imben kumina sele imben no godi kelle kemma haike ya gare kundu kibe mega ni Ammara ke shibani ga kiyen nanti musailama dare min kali ke mogwadi na raga na kali angalinte na kutu angalinte mega imben kumu na sera no na kali ke mogwadi dira ngi Abubakar Siddiq ga da Khalid ibn Walid khayna tan daga yamma ke dangenga Ammara kili sigi ati Abubakar nda muram maganna killen kilin ngatele ga dallanga ngabakar ga jamanon battenga ngatelle musailama gada Abubakar Siddiq ti siran ta bartinan ke mero gadange nawa o wantu o odan tu ha sawe ga be ga maga gadange ni beso kentu awa ukhriji ala bismillah killenga kare arnan tanga abaka Siddiq da killen kine ya gare ke kismari ya hay masalan yin konni kebe mbega ni Abbad ibn Tamim ibn Zaid kenti bilalle iga kinye gajallanga lansar ganko nga gajenga dumu nuwe megala megangu nanti khari ken no kunnenga ken nani soronga idaga ibiya ken musele masoronga ibi jongo ina gompunga ya galeketi ken muriye ga nyane ken jamakedi
iwuro jaman batenga ina soroku harago tukati na gomponga ati yonka ligliklen koro mo siri kolla kenga kenda ngani ikaya mulenya sira hana bimbinu garwa yonka igum pankam pungiya igul likani yonka kensu ko manje ikat na luka hini jaman humi minu garo na gompoke nogondi ati geli sorongaro tonno nga gajenga jope a ummu ammara ti ike imeke ngoni kinyi kamana gajangenya yonka ike hammi sunia ina ko kita ina musailama imya kita ati waqad ahadtu Allah ila Allah dunkin Allah ike ya gando musailama ya wonga ya nagato ino kusu wallahi inti dukutana hew nike hure maken pure kenke ile ke Allah dungu to Allah danga ile ke nya khanne maga ati ito nyagamni gundi iga barti gundi iga dangini igun kane minakati na musailama imengari iga hesene no gombe ati kellani ka hankanne nyan koro igo sukuru net antu soronga imumwa sai sun daga sihine kadi andro na ka hambane akanendi ka hankanne nyenta igana mesamba mai mbenga bugu do menaga sai daga sihine kendi wa khalas alqawm fala sawta illa waqa'a suyuf sai kanne sun daga no wakin no kunne gadan ndumbu andro na ka hambane akanendi ati to kenyen kenno kunne ngatanni hatta basurtu adu wallah kenno kunne ya renga iya ga daga saru Allah kunne ga ngani musulman kadaba me ya renga to tare ati igiri ya renga tare no bembe iga godo kati musela mai ka hanga godo kati musela mai anga sele me go barti danaga janga sele wono ken musulman sele nyai ken di ken ngari iga tiwa godo kati musela mai tani ken drantem barti danaga no bembe ada ka hanye ni sampa no bembe adi kitungutu adi kitibanen kutubakia ati wallahi ikemi hajuru kitege maga ikitibanen yankuti yogana to insiga mi jogi ati wallahi mi hajisura maga yoga ikige ndangi ya halsa kitibani yankuti me balen gen toriya ati nike to ngatani idaga i mele nyugo abdullahi bin zaid al-ansari idaga ikeye ndakari kon mo nyundi ati ke ga dire iga konto kinai anga sero mi yakin le nyugo ngatina abdullahi bin zaid ya kenani ka hake sunya horenga ali droke nya aka mana horeke suzabaka ka hake itille manya kamo anda kariba ati na'am ya umma manda kari nda musaida makidana sampa ati ken kunnenga fasajadtu lillahi shukra ida sujudi yalla dangani kendi ati alla da kemra ke kahiri alala galumbo ni kemo wadi kire nyunya nda kari ida ken sujudunya alla dangani na alla tiga ken kamma at kembrenga isa gena naga I kompendi kembrenga gadallanga iga tilise beki daga nonga Khalid ibn Walidi ali katiya ado jarandane gol katiya tilise ngure ken ikitibanen kutunte na dana hai anajani jara atikenda jinya ada tenya wurini te wolinte kembrenga niki tekeradi kembrenga nyuko amera mo me horenga siki ati Khalid ibn Walidi anya krisise anya klento ko yale kila jogin teke wakati su anya kurosini kembrenga anyi tina kurosi kembrenga jogin te nyanya kiten kutunte ni gadange ni ina kurosi kembrenga humi megan kawa wa alla faren wasiyan khani sallallahu alaihi wasallam nanti angane kanan kenga annan pallogun kurosi kin wasiqanne ati khallakin kurosi kira mogosiri abadati humi megan ne ke iya imama ke kinan ummu ammarai ati ke ko tai ala sirgebe jogi surokudi ala sirgebe jogi ikiga imela tirni itin mama yara gadanga kew islami nun ka karanga sirgebe jogi ba ati sirgebe jogi de surun jogi amugo siri wa sirgebe kara wa sirgebe jogi ito ke mogodi kamrenga ma fumi megani musailama kazzabo nyimme magatele kara ke mogodi ila akinga karake mu wodi ewa kemrenga tibaren koyi agolle nga fara bono konnu kumaga bal ikrisen nimme krisogoro hilikari daga ni hananna muhakkam bin tufeli kara kebe mega ni gadange nyimmi mekka nan kinga ewa hinchu ko ke mega batte kinga ni musulma kaddabu nga kinga kara kinga nya ati bani najaran ko kinga lan sarigan ko nga idina galen sidi mo gosiri yonka bani najaran ko jogi akota ngade ikun tambi mo gosiri
islam po gabe kara islam ka po gabe jogi atan to ni wotte kannan yadi dik humme megane halta ammara yi ati gadan nganyeme suronda bitu tamilo karawanya ya mama dingla ke nonga Khalid bin Walid wasali di suronga ati ke bitu tamilo karawon nogondi sirebe ganyi ketu nan sigi nan sali Khalid ya halle jama ke suko mantende ati kenya ga nogode na sabunya sirebe mbegani kenga makara anganyi ken kama nenjogin ta khore nyani har nan girna lika hujja manga tiya salli ni sirebe konto kenga atna sabunya islamu ndo suran katuni miketa sirebe mbegan sur kutu nyani yoga tungune bani طي قبل حاتم الطائي قبل كان عدي بن حاتم الطائي قبلنا الطائي كان كنا قرينا دبرد وإذن غالين ستي قدن لي وإذا سيغا خوري دبري أتاك وطا يكي مينا غني حاتم عدي بن حاتم الطائي أغا خاري نسرونا أغا تنين مالين پبايا ناغي مراوسا أغا غالين ستي أغا قدن دبري أتلا قدن دبري أتلا باتي خوري بغالي قدن كدي إسيغان غالي مغو سيري وزيد الخيلي كل ممبلي أتكولا قدن قدن دبري كوتا يسا tai gan ko nga ida gadan da bari saka da zaidu muku hilli ida gadan kore da bari ken ko tai o mare mu ibo go ni no nga ken to ngene Abu Aqil al-Azraqi akenyi don lan sargan ko batene asere faren batenga badir gadan nga yamma gadan kira abudo surun batenga da gadan langa gadan ga jepe tanni ko anda ken kenceti tamrenga tammenga na ko ndalitan na tammeke sede tammeke yanga kungu ko ado menaga yon ka Allah danya ama karran kita ama tungo butenga kemrenga anga tinwe nga yo kada kidati kunkenyi na boto na daga dangi kinganya ati agrase di kunke nogeke ado ken kara do nogeke akaran nan cintomi yoke mekhsanta dulu ri buten koto na tammeke fasti baka ihatendi ati yon ka kenya sabui attatinoge kena ko ga kara ma tatinoge sembenta ga kara antaka tahakkuma antaka huwa nyati inogege kenya gili so wallahi gege ngi pante yon ka Allah mas asaten to kendi ati kenya ida utuna kirina daga wara tilise mure kembre nga kenga ajogi mo siri gege je parunga ati yon ka brambe gajangi nga khoro gajenga koto islaminunga gajenga buni magata hana ga bunu tahilandinga lansar gangonga iga khali mai nanti ya lal ansar ma'al bun adi ga khali surunga nanti lansar gango agana minnai khali katinga mbaiti yona bidi gome ona kino Allah ko Allah khonnunga atiken no khonnenga surunga kamana li lansar gango kamana ka huma mai ken no khonnenga kuma mega ne kegoi kenya gane Abu Aqiliya aga saka tilisi ngula toronga diga kamana ngangundi gantar nganko aga tikan kare aso guntenga agodo gili atini ka hankiniya adi ka hangu tunu gombe araji kitite nga bakiti no kenke kenga kellen ta wadda barni adi kitite nga arkenya ni ka hangu abu gunte kembrenga hoda tirni Abu Amru tirni nanti aba akhili ante liminare ya tantron ta diga kamana tilan sa ngon minne ya enjingen la tarange nyai ati tilan sa ngon matanke anke njoginte ya Allah mi ranke lujuru mari anke njoginte nyani antaranke nga ati ai iga gangun neke nan tilan sa ngon nan minne ke jabin dinan balgin la sa ngon kenye ajoginte ke adika hangutu andaka hulla sa ngon nga itiwa wala kala nga mo so amadumi adina ganin siti na lobe dangendi tikiti bane nga ada jin kiti bane ada ka hangara fosi baka nganandi aro gaden na ganendi ade kanen to lan saran ko nangani nanti corona ka huma mona gaden da bari dome ko hunenu ko ta ga huma mena gaden da bari dome mudum go bembe don la faren batenga sallallahu alaihi wasallam surun nan men yayi awa surun kane kiti bane yani kinyan gulin bane kenta gulin ida gaden yana mi garo na on ban pon no godi ken no kunne nyani ka ha gume wori akiti sirege na kenga kutuba kai tembrenga kenga ka han kutuba ka kitin no yake lanta agulini ajogi
ila kutu minna ila kite kutu kulikia ila kulikia kutu baka pew kembrenga na hata akulike ila kesu kutu baka ya tikahanga kenga nya atoko saka alantaka ho dabarni akhimu nyene ke mo wadi itigari na ida ganyi ka halake tamu na watu anai abanu mbanu besu kenna ko karakalle nya babanu misu la kitano ko ne ka banu su la tano ko bembe alwa sile karni ken tamu na wadale kenya ne ken no wanyani abdullah humme kenya on to wanyani alla konne ke kenya gani musulman kadabu nga ken karaka no yi abdullah ibn umarti ike daga dangi abu aqili ki awasaka kenna ni yumpi kutumati to haba kara hananna ita ranga ni ya aba aqil haba atari hay ati labbaika ati nanyini ati kana nenon kose ati hunta ka muguni kadi kempalle ati dangani aha shibar nyaka mugon palle gaja indaga mugon na kam mugo kenna ni akuten ta ka mugo silna kadi ita dangani abshir nyagali abu aqil idi kanne mutai idi qutila aduwullah Allah kunneke odakari Allah kunnen kara muslima kadabu akra adiken no kunnenga farafa'a isba'ahu ila sama adi dromi ngudu kamunga aga kamana Allah tiga no wemme yunkin kanu rahimahullahu ta'ala Abdullah ibn Umar fi ati gari kanuni ila kima salam gani habadanga Umar ibn Khattabi Abu Aqili agara kaba ko be dabari ajogin jannan gina lo gadan yendi wa ayon kimmara ye mabra mbira musna ngaranga dangan nanti musila makadabu kara kenya gali aliki do mingu no wemba kan su kenya yi kembrenga do minga kamunga kamana Allah tiga yonkin kanu kenganya Umar ibn Khattab bi kan ne to nanti ngewa sedene adangani nanti sirebe mbegani adalla Allah nyaga sedum progonga de ngake sera gondi adalla Allah nyaga sedum progonga to wala kileli wala muruka wa Allah da nyanga dangan wa unya to kan sire mbegani fare Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aka pande umpo sirisire wani akinga wa sire mbegani sire hanu be mewo islam agundi ajatene kunyadi Allah gana dem Allah gana dunya baka maga na hinna omare mu musema kadabo nga akinkara islam nunga nyagali mugo siri ti musulama kan nyagal ti musulama kallenga yo islam nunga karanga serge be to gadi gadani keda anyime kammo islam nunga manimen kala islam nunga karanga manimen kala kembrenga musulama karanga i hurullo kammo wona kenyo ko mendel sunga allega khalen sigini kay na muralla ma ke me ko ni arno ya sawabai na baraji nyoda ngani arjanne ato be na kidara Allah na kenyam ko dangani wala muralla ma ga no famundo dinanga ya rabbi Allah ga no famundo dinanga wala muralla magano kunu magano ko arjanna ndaga no kisno tanga mano tanga baga jahannaba imbenga Allah no suko mantele ko surondi Allah no daga surondi ya rabbi Allah ganna oksi baka hammin po bulenga ya rabbi Allah to hamminya dunay on ta rasul assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ga afnya nyi zedi tule